बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बानी विजन स्पोर्ट्स लाला अब्दुल माजिद रवान शेख हसनैन आज़द साहब के फार्म हाउस अख्तराबाद उकाड़ा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, शेख साहब ने हाल ही में, ये आप देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ, उन्होंने अपने ब्रीडर कबूतरों के जो केजेस हैं उनको उन्होंने कुछ मॉडिफाइड किया है। तो मैं समझता हूँ ये शेख साहब का शौक के साथ ये लगाव है दोस्तों, और इसमें आपको आज काफी सारी रहनुमाई भी मिली होगी। तो शेख साहब की ये बड़ी मेहरबानी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये अपने ये नए केजेस उन्होंने ब्रीडर केजेस बनाए हैं, इनकी मेजरमेंट किस तरह, अगर आप देखेंगे कि उन्होंने उनका अंदर रहने का रात के लिए बाहर का जो तरीका है, शेख साहब प्लीज जरा। ये इसी तरह हमने दाने के लिए जो है बाहर से ही इंडिविजुअल केजेस का वो सिस्टम बनाया हुआ है, और इसी तरह हम ये जो है वो इनको डाल देते हैं। और ये पानी के लिए भी इसी तरह ही ये जो है ये सिस्टम बनाया। अगर आपने कोई भी मेडिसिन देनी हो या कोई चीज़ देनी हो तो ये बड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में आप पानी डालेंगे। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल जोड़ों के लिए है, ग्रुप में हम जोड़े नहीं लगाते। उसकी वजह यह है कि ग्रुप में जोड़े अक्सर जो है वो 30% तक जो है वो जोड़े क्रॉस ब्रीड कर जाते हैं। एक मादी बैठी है और नर जो है वो दूसरा लग जाएगा, तो अक्सर आप देखे होंगे कि एक जोड़े के बच्चे उड़ जाएंगे, नेक्स्ट जो है उसके बच्चे बड़े कम उड़ रहे होंगे। तो हमारे ये मुशाहिदे में, तजर्बे में आई है चीज़, या मुशाहिदे में आई है कि हम लोग इसीलिए इंडिविजुअल जो है वो पेयरिंग करते हैं। इनमें हमने उसी तरह ये हमारा डिज़ाइन एक बना हुआ है जिससे हम ये पूरा डोर आपका खुल जाएगा, और इनको हमने एज इट इज़ बाहर से ही इसका जो सिस्टम है वो हमने रखा हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो इस केज के जो है वो बाहर से ही हमने बंद होने का सिस्टम बनाया हुआ है। ये एज इट इज़ बंद हो जाएगा, और सुबह इसी को बाहर से, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम बाहर से कुछ लोग आए या कुछ चीज़ आए तो अंदर कबूतर को हम आदमी को नहीं ब्रीडर केज में जाने की इजाज़त होती। तो हम इसी तरह ये केज जो है वो बाहर से खुल जाएगा, और बाहर से हमने इसका सिस्टम बनाया हुआ है। और इसी तरह ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसमें हमने ये केजेस का साइज है, और ज़मीन से इसको हमने 3 फुट हाइट पे लगाया हुआ है, हाइट पे इसको बनाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि नीचे कबूतर कंफर्ट नहीं होता, हमेशा बसेरा जो है कबूतर का वो हाइट पे करता है। तो इसलिए हमने वो इनको थोड़ा सा हाइट पे इन केजेस को बना दिया है। और ये एक फट्टी हमने लगाई होती है, जब बच्चे निकल आए तो इन पे बैठ जाते हैं, जिनसे कबूतरों के पांव खराब नहीं होते। वरने अक्सर आपने देखा होगा कि कबूतरों में स्मेल आ जाएगी, कबूतरों के पांव खराब हो जाएंगे। और उसी तरह ही ये जाली हमने लगाई हुई है, जब भी कभी कोई दाना अगर कबूतर में रह जाए या कोई चीज हो तो वो ठीक रह जाते हैं। अब जैसे ये कबूतर के बच्चे निकले हुए हैं, और 2 बच्चे और मादी अभी अंडों पे बैठी हुई है, तो एज इट इज ये है। 2 हमने इसके वो रखे हुए हैं, ये मादी अभी उठी है, आपने देखा होगा। और सेंटर में लेफ्ट साइड पे इसी तरह ये केजों की जाली होगी, और अगर आप देखेंगे तो ये पूरे केजेस जो हैं ये आपको एंड तक नजर आ रहे होंगे। इससे वेंटिलेशन का भी निजाम जो है वो बड़ा लाइट होता है, और बच्चों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इस कबूतर को ये तीसरी झोली ये इसको पाल रहा है, और 2 अंडे इसके नीचे हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसके पाँव जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं, और ये हमारा बड़ा अच्छा ब्रीडर नर है। इनकी फट्टी जो है कबूतर के बैठने के लिए, वो जमीन पे नहीं बैठते, इसी तरह एज इट इज जो है इनका निज़ाम हमने बनाया हुआ है। अगर आप कबूतरों को देखेंगे तो ये आराम से, ये इस पे आराम से बैठ गया। और इसी तरह अगर दरवाज़ा हम खोल देंगे इसको, तो जो बाहर से सिस्टम है, इसकी डोरी लगी हुई है, हम आराम से दरवाजे को ये खोला है, और ये कबूतर जो है बड़े कंफर्ट तरीके से अंदर चला गया। और यही निज़ाम हमने इन्हीं कबूतरों का पूरा ये केजेस का इस तरह से ये बनाया हुआ है।
تو دوستو شیخ صاحب کی زبانی بھی آپ نے ان بریڈر کبوتروں کے حوالے سے انہوں نے جو کیجز بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی صحت ہو، کسی پرندہ کی صحت ہو، کسی جانور کی صحت ہو، جب تک اس کے وہ بنیادی تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تندرست نتائج نکلنے جو ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی سلسلے میں یہ شیخ صاحب آپ کو بتا رہے تھے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ماڈیفکیشن کی ہے کہ اس میں یہ دانہ آپ دیکھیں، انہوں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہاں سے وہ باہر سے دانہ یہ کھولتے ہیں، ٹریس کو خالی کر کے پھر اندر رکھ کے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خصوصی طور پر اکثر مسئلہ سردیوں میں جو ہوتا ہے وہ کبوتر کے نیچے بیٹھنے سے ہوتا ہے، اور کبوتر کو ساجد یہ پکڑنا، اکثر سردیوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ کبوتر جس وقت زمین پر زیادہ بیٹھتا ہے تو اس کی ٹھنڈک پاؤں سے زیادہ اس کو محسوس ہوتی ہے، باقی جسم تو اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پردار ہوتا ہے سارا۔ تو دوستو اس کے لیے خصوصی طور پر یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ زمین سے ہائٹ پہ، یہ میں فرش پہ میں کھڑا ہوں تو تقریباً یہ غالباً 2 سے 2.25 فٹ ہائٹ ہوگی۔ اسی طرح کیج میں بھی اندر انہوں نے جو بریڈر کبوتروں کا جو کیج ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو اس طرح مرتب کیا گیا ہے، اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں کبوتر آپ نے دیکھے بھی ہوں گے شیخ صاحب کے کہ بالکل صاف ستھرے آپ کو نظر آئیں۔ تو دوستو صحت میں اور تندرستی کا ایک بڑا راز صفائی بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہی آپ فارم ہاؤس سے اگر آپ انٹر ہوں، جس وقت آپ داخل ہوتے ہیں فارم ہاؤس کے اندر، تو آپ کو شیخ صاحب کی زندگی میں، ان کی نجی لائف میں بھی اور ان کی شوق کے لائف میں بھی آپ کو ایک ڈسپلن نظر آئے گا۔ اسی طرح آج بہت سارے دوست احباب، خصوصاً کل جس وقت شیخ صاحب کو پرسوں میں نے فون کیا کہ جناب میں آ رہا ہوں، تو انہوں نے ملتان سے اپنا سفر ترک کر کے، بلکہ وہ اپنا ان کا ایک اور شوق ہے شکار کے حوالے سے، وہ وہاں جا رہے تھے تو وہاں نہیں گئے، تو آج وہ یہاں موجود ہیں۔ تو میں ہیرا کو ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ وہ آپ کو ذرا تھوڑا سا آگے آ کے، یہ ساجد بھی ادھر آؤ ساجد، یہ وہ بچے ہیں دوستو، گزشتہ 2016 میں آپ نے باری پور سے بھی ہمارے ساتھ ان کو دیکھا ہوگا کہ کبوتروں کو چھوڑنے کا انداز وہ سارا، یہ ساجد اور اس کے ساتھ اس کا دوست پنچھی نہیں ہے آج۔ تو دوستو مجھے بڑی قوی امید ہے کہ آج آپ نے پاکستان سے دنیا کا ایک بہترین شوق دیکھا ہوگا جس کی تشریح اس کے الفاظ خود ہیں، اور یہ جناب شیخ صاحب کے یہ کار خاص استاد عجیب شاہد صاحب، یہ ملتان سے ان کا تعلق اور کافی درینہ ایک تعلق بھی ہے شیخ صاحب سے۔ تو دوستو میں اپنے انہی پرانے الفاظ کے ساتھ شیخ صاحب کے فارم ہاؤس سے کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو، دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو، پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی۔ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ شیخ حسنین حیدر صاحب آپ پکوڑا ان کے فارم ہاؤس سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔